Tabuk City on air. Tabuk City on air. Tabuk City on air. Know what is happening in our city. Listen and participate in city conversations. Latest updates and information about your local government units under the administration of City Mayor Darwin Estraniero. Be updated. Be informed. Listen to Tabuk City on air. Live at 92.1 Gimpong Radio every second and last Wednesday of the month, 12 noon to 1 p.m. Tabuk City on air with Mayor Darwin Estraniero and anchored by the City Public Information Office. Tabuk City on air. Nimbag nga aldaw kanya tayong amin gagayong kakabsat ken kakailan kasamat ka rin ti amin nga agdingdingeg nga OFWs in amin nga kakailan tayo ti Tabuk City ken amin nga maabot na rin nga istasyon agsubsubli kami ti tangatang para rin nga programa tayo magandang tanghali Mayor itatang Tabuk City on air I should say itatang Wednesday actually barbaro iti schedule tayo tatan kasi supposed to be dito nga ikat Tuesday pero tatan nag-start iti last week nga ikat Wednesday itatan so itatang Wednesday mga kaibigan kariti aming agla-lunch bakikadwa kayo garod kanyami from 12 noon to 1 p.m. dito nga programa kat idadolwan iti Office of the City Mayor Engineer Darwin C. Estraniero kasama iti City Councilor sayo and our Vice Mayor Attorney Rick Balo kasama iti department heads iti City Government of Tabuk and of course our City Information Officer Ma'am Aurora Amilig da kami gariti makadwayo siak ni Yan Jeffrey Adato and of course I'm Jesse Magia ni Sir Jesse iso iti barbaro nga makadbatay garod iti daytoy nga programa ken new employee iti City Government of Tabuk. Welcome iti Tabuk City Sir Jesse. Okay, thank you very much kasamang Ian. And makadotay mo't lang iti technical department ni Sir Reddy Retotal kastamat ni Sir Junjun Dasho dagiti staff iti Tabuk City Public Information Office kan dagiti staff iti Gimpong Radio. Ayun, muntik na naman ako magkamali sir kanina dahil nga pabago-bago yung may schedule natin and ganyan po talaga ang buhay natin. Minsan at may bagatay ng ikat. Pero that's life mga kaibigan. Sir, kumusta ka Sir Jesse? Nyamati may bagam iti panag-work mo iti city government. Okay, so actually this is my second week as a member of City Public Information Office. And I'm glad to join the program to part my small knowledge and of course kanina tumatakbo ako kanina kasi kagagaling ko lang sa People's Gym para sa sa celebration ng family week. Family week. Family month. So iniwan natin yung lunch natin. Yun lang hinihintay Pero siyempre para sa programa natin kasi importante rin itong pag-usapan itong HIV at saka itong early pregnancy. Tama sir and kasama dagiti agla-lunch itata considering family month inya and we have celebrated the Family Day last time. Alas 3 tayo ikat nagawid tayo and of course sana mag-enjoy po tayo sa family natin eating together mga kaibigan. So dati comment na later on kasi we will be talking about dito HIV amon tayo to dagiti detalye panggap data kasamat iti teenage pregnancy dito ay Kalinga ay apo dagitang health concerns. Of course I myself I came from Department of Education before I went to CLGU. So we noticed that there are a lot of teenage yung mga estudyante namin dyan sa school. I will not mention the school. Marami din kaming case ng early pregnancy. Alam mo, as early as grade 9. Imagine na grade 9 nabubuntis na sila. So, mamaya i-explain natin or i-guide natin yung mga listeners natin kung bakit nagkakaroon ng mga ganito. Of course, with the presence of our visitors and our guests. Oo. So, dayta apo, dati comments na, babaling kay garod nga agdamag, baban iti comment section, iti Tabuk City Public Information Office.
comment kayo lang di tatap no sungbatan to dagiti guest tayo, or if not text kayo garot iti number tayo nga 0995-814-9876. Ulitok di number tayo apo 0995-814-9876. Ito oras tayo 12:07 in the afternoon. So itata Sir Jesse, dinggan tayo garot ti kablaaw dagiti bisita tayo tata unaon tayo pay garot ni Doc Ladies Dave. first. Ladies first. Ladies first gayam. Ladies first. Ni Doc Marianne Baggay, medical specialist 1 iti Kalinga Provincial Hospital, department iti obstetrician gynecologist. Ayun. So kindly correct me na lang kung adadagay hindi magandang yung mga nabanggit ko. So itatan, good afternoon Doc Marianne Baggay. Hello, good afternoon to everybody and to all the listeners. Naimbag nga aldaw tayo amin. Ayan. So, ma'am, adat to dagiti questions inyang isonta iti sungbatan nyo, and ang ganda talaga ng topic natin, di ba? It's timely and relevant sa sitwasyon natin ngayon. So, itata, dinggan tayo iti kablaaw ni Doc Dave POCAIS, manipod-bot lang iti City Health Services Office, iti RHU3. Tama ako, di ba, sir? RHU2. Kalanan. Yung bagal daw, sir. Naimbag amin nga aldaw tayo amin nga lagi karkaro lagi listeners lang amangmangan buybati on Facebook. Kahit kumot lang i-greet ko naka-tune in lang amin sir lagi ti members ti Kalinga Medical Society. So maybe ikakti basin na background yes sir, go ahead po. Itadaluan ni Dr. Rose Dugyang. So dahito yung activity nga so nga da kami to ikat yearly nga aramidan ti Philippine Medical Association nga itatangawi ket it's a Medicine Week celebration nga titim na ket kalusugan ng bansa responsibilidad ng bawat isa. So hanla nga doctors kamati mang taming kanya yon no ket may sakit ket tamingin natin bagbagi na para ti salonat ket it is Sunday. So dito is a week-long activity. So nagrugi kami di September 22 hanggang na dito yung activity hanggang na 28 Medicine Week. So nagrugi kami di Sunday. Dati sponsor nag-sponsor kami ti misa ijay UCCP Church dito Dagupan. Then we had the tree planting. Yan. Then we have the family day. Then today dito jay radio guesting me, and on Friday at antuman ti radio guesting about dengue also. Saka hanggang na 28 dito yung activity. Yes sir. So ni-schedule tayo garod iti dito nga programa dagita nga health related topics or concerns nga pagtungtungan tayo, and talagang timely dagito niya kasi Sir Jesse paulit-ulit na kahit tinatakal natin kailangan talaga ipasagip-sip tayo kadagiti listening public. Yes, sir. So this activity nga Radio Talk in collaboration with the Provincial Health Office at saka idadaluan ni Dr. Edward Tandingan kanti City Health Services Office nga idadaluan ni Dr. Henrietta Bagayaw. Sorry. By the way, live din pala tayo sa Gimpong Radio. Yes sir, sa Gimpong Radio. Dagi away, mabalid na mo lang. Pwede rin silang makinig through Gimpong kasi I believe malayong nararating ng signal nito because nasa high location sir, sila. Tama po yan. And adamat lang iti Facebook page iti Gimpong Radio. So mabalindamot lang i-open yung Facebook they can watch there, or iti page tayo nga Tabuk City Public Information Office. And of course sir, adamat lang iti YouTube channel tayo, okay. Tabuk City Community Radio. You can search that apo tapno mga ganyo da kami matlang or mabuyayo da kami. And of course, we have daytoy application which is the Zeno application. Iso iti i-search dagiti amin nga kakailyan tayo no naka mobile phone kayo, search or the application nga DJ you can download, and no malpas i-search yo di Tabuk City Community Radio. Especially dagiti basta
naka-internet ka naman Naka-internet, dito, basta sir. na data na. Kasi hamo nga mangeg no ada kay ti area nga hanya maabot dito Kimpong Radio. So nagito iti means nga usaran iti Tabuk City Public Information Office to deliver public information. Ayun. Okay, so without much ado, Yes, sir. So, unahin muna natin ang ladies first, di ba? Ladies first. So, we'll be talking about daytoy teenage pregnancy. Ma'am or Doc Marianne Bagayaw will Bagay. siguro Bagay, I should say, kaunting background about that, and then she will be providing a data no kumusta iti cases tayo iti Kalinga and no damot iti data iti Tabuk City. Go ahead, ma'am. Okay, thank you, Sir Ian. Ian? Yes, ma'am. Okay. Agsawak ba ti Ilocano? Yes, or- Ilocano. Ti Binocular. listeners tayo nga. So, Paglao Kaklatan, Ilocano and English. So, teenage pregnancy, dagijay masiksikugan nga ada iti teens da. So, Minor. kunayo tayo nga teenage is from the age group from 10 to 19 years old. Okay? So, according to the data in 2019, 180,916 live births among adolescents aged 10 to 19. So, dijay, apo ti kaaduna ti maian anak between ages 10, again anak iti babies, the age daket 10 to 19 years old. So, it is equivalent to 495 live births per day in the 10 to the 19 age group. Only 3% of all live births are fathered by men of the same age group. So, uubing matlang. So, kung na tayo nga teenage or adolescent age, it's the age between 10 to 19 years old. So, ubing. So, 10. Usually, minark ko nami iti panagrugi, iti panagregla, ti maysa nga babae, agrugi iti, adat agrugi iti 9, tatan, paubing, adat agrugi iti 10, and adamot ti agrugi iti late nga panagregla between mga ages mga 15, 16. So, the more nga early iti panagregla, the more nga susceptible sila or napaspas da nga masikugan. Okay? So, once nga nag-menstruate or once the person or the young person entered the menarche stage, which is yung nag-mens, possible, probable iso na nga masikugan if she engages in sexual contact. Okay? So, anya ba daytoy kas ano ba nga ubing ket masikugan? Very high risk dangay nga masikugan if they engage in sexual contact within 2 years after da nga nag-mens. Okay? So, usually, no kuna tayo nga nakuti or nagaraw, naki-engage to sex, iti 11 years old, damagan tayo no kaano nga nag-mens. According to the experience ko nga patients ko, once nga nag-mens dan and they engage in sexual contact, there's a possibility nga masikugan dan. Okay? So, anya ba ti complications na once nga nasikog dagiti nga age group. So, high iti cases iti preeclampsia in case nga agsikog da during the first trimester and more on the third trimester ti panagsikog. Di third stage ti panagsikog di ganing aganaken mabalindang nga ag high blood or preeclampsia, high blood iti panagsikog during panagsikog. Mabalindamot nga karoon ti preterm birth or aganak da nga awan iti hanpay nga tama iti bulan or Premature. weeks iti panagsikog da kaya premature birth or preterm birth. Dagitoy pay nga agsisikog nga ubing ket very susceptible sila sa low birth weight nga babies. Low birth weight babies kasi syempre, amo tayo mat, no dagiti nga ubing, handa unay nga mangmangan. So, kurang tinutrition kan kananda and
sumarunon nga syempre no kurang ti nutrition ti mother, it follows nga di baby kat basit to. So nagkakaroon ng low birth weight babies no aganak da. And dakelmet lang iti possibility nga agkaroon dati stillbirths or aganak da nga kurang ti bulan ti baby nga natay di baby nga ianak da. Okay, or natay di uneg. Or intrapartum death, complications daytoy no very young iti pasyente. The young and the old, high incidence of complications no aganak da, miscarriage or di ko na da nga ag-abort, agpadara kasi nga very young, hindi pa develop ang kanilang reproductive system. So very prone sila to miscarriage and infant mortality. Kaaduan, mabalin nga matay di baby nga ianak da. Or even Okay. the mother. Yes, and even the mother. Okay, so highest risk if pregnancy is within 2 years after menarche. So, no, nag-mens di may isa nga patient and she engages in sexual contact, unprotected sex, mabalin nga masikugan isuna. Okay? So, digitoy po iti perinatal complications nga kunami. Perinatal is before pa nga aganak. Okay? So, these patients must be referred to a tertiary care center or higher than iti primary care. So, usually ina-advise me iti RHUs, local health clinics, anya pa dagitoy birthing home nga no maka-catch da iti patients nga kakastoy nga age, mabalin dala tamet nga i-prenatal check-up dagitoy nga patients, and then advise them nga no aganak dan to as much as possible mapanda iti hospital. Okay? So, most especially no during the first, second, or third trimester of their pregnancy, makita, ma-observe da nga at dati complications like, yun nga, low for gestational age by ultrasound, iti baby da, or pre-eclamptic ti mother, high bloodin. Tapos, at dati congenital or sakit na dati ubing like rheumatic heart diseases, valvular heart diseases, kakasjay, i-refer dapat iti hospital kasi dapat timang kita or mang check up iti patients nga kakastoy ket dapat obstetrician. Okay? Pero mabalin latamot iti dagiti local health units tayo nga prenatal check-up isuda. Agited da iti dagiti basic nga may ited during pregnancy like yung mga vaccines, mabalin da agited met iti multivitamins for these pregnant patients. Ma'am, monitor ka na gito yung patients kat kwa. Do you usually go to their houses or do you require them to come in your offices to have their prenatal checkup? No RHO based ngamin sir kat ko. Adadagay dadto mga schedule me ti RHO no umay da nga agpa-check iti urine or blood test. So kapilitan umay da jay. Regular mat nga ko bisitahan ti ko so dati midwife. Okay. Usually, may mga midwives from the different RHUs nga they write a referral letter to the hospital nga ijayton nga agpa-check up daytoy chinek up da nga patient nga teenage. So linawin lang natin ma'am, so those are all free. Yes, free lahat. Awan ti bayad na tapno, Yes. awan ti rason da ma'am nga no. Yes, may- free ayun, no? lahat from laboratories, ultrasound, Okay. yun. And if available ti multivitamins, maitid mat amin. Okay. If available. If available. Pero EJ Provincial Hospital, amin all are free. Okay. All services are free. Yes, kahit kumot lang ko jay ko ni doktor nga all free jay Provincial Hospital. Oray mat lang jay RH. Yes, and all the RH. As well as mga medicines nga not multivitamins but those medicines needed by patients nga high blood, pre-eclamptic like methyl dopaz and other medicines like antibiotics, free lahat if available. Yes. Same sa RH.
Okay, ma'am. Okay, ma'am. Sige, continue lang Okay, natin so- kasi you're talking about the Yes. So, I've talked already regarding the perinatal complications, and let's talk the factors that influences the pregnancy outcome. So, no, the patient, teenage nga naging pregnant, ano ba yung mga pregnancy factors that influences the pregnancy outcome? Yung poor nutrition, syempre, nadaduma ilamlamang da. So, handa unay nga mangmangan, tapno Babain handa unay nga lumukmag, ilamlamang dagarod. So, these young people tend to eat less. So, and lack of prenatal care, it all boils down nga mabainda nga ibaga nga they are pregnant. Mabalinda nga agi divulge iti parents da, iti aunties da, ti family da nga they are pregnant. So, hindi sila magpapa-check up. Usually, ang mga nakakatch naming mga teenage pregnant na patients, yung mga nasa 7 months, 8 months, na ngayon lang din daw nalaman nung family na they are pregnant. So, dardarasdan nga apan agpa-prenatal. Okay? Yun nga, poor social support, unstable home environment. Ito yung one of the reasons nga duma iso ti ibagbagati ubing nga apay nga nagpasikog ka, unstable yung home environment nila. Okay? Imbes nga tulungan daong tanda pa. Yes. Well, agsasabali tayo iti nakadakkelan nga family, adati family nga kasjay, adati family met nga man nakaawat. So, kanya-kanya. So, the long-term outcomes of having pregnancy during the teen years, fewer chance for employment. So, apay nga fewer chance of employment. Usually, no, dagito yung masisikog, handa no ko agtuloy tag-eskwela. Man-manon iti ma-challenge, nga agtuloy nga ag-eskwela. So, they tend to stay home, agawir, DJ baby da. So, anyan ton nga iti masakbayan dan. So, handa nga ma-employ, low educational attainment, gaputa na si Kugda, mabaindan nga agituloy ti high school dan, so hanggang dun na lang. Man-manumot piman iti masisikog nga they make their situation as a challenge, tapno ingat nga to da basit iti estado dati biag. Ngamamum ka di kasamang iyan, lahat ng mga nakilala ko na pregnant na nag-take ng board exam, pumapasa. Oo. Kapati da. Yun yung mga nakikita ko noon. Marami akong nakasama sa mga exam, pumapasa sila. So, there's no reason for us to, not continue our studies na kahit tayo ay pregnant, di ba? Yan. Okay. So, there is also a high level of emotional stress and depression. Yun yung madalas ngayon. Depression. Higher rates of intake of substance, higher level of partner violence and abandonment. Siyempre, awan ti awan. So, manumot iti, dagito yung nga masisikog nga, they stick together until adulthood da. So, dagida duma pag sinaan da or handang agtinuluyan, and limited social support. Okay, so the lifelong socioeconomic disadvantage and health disparities for the mother and the child are this. Yun mga nasabi ko. So, teenage pregnancy prevention requires broad efforts that involve the parents, the schools, health services, the community, as well as the government. So, first, parents. Very vital ti role iti parents tayo. So, they are our first teachers. Okay? So, isuda kumamat ti mang educate kadagitoy nga cases, dagitoy nga patients nga isuda kumati mang educate, mang kadwa, mang kita iti well-being dito nga masikog. Kasi adaditan. Okay? Whereas, no hanpay nga masikog, pigilan tayo nga hanpay nga maki-engage ti sex, very vital ti role ti parents tayo, particularly iti mother, nga dapat adati support tayo, iti anak tayo nga educated tayo nga as much as possible, do not engage in sex while you are young.
Okay? So, di ko nadang abstinence. So, yun yung role of our parents nga kitaan namot nga haan mo't nga di super strict. Kasi once nga nag-i-strict ang mga parents, super strict, han ka nga rumwar, dati kastoy mo, karkarongay nga, karkaruan nga iti ubing tata. Karkaro ta di social media, ma'am. Yes. So, karkaro nga, karkas lang nga igagagara da. Nga the more nga sikhigpitam ti ubing, the more nga igagagara da nga agaramid ti madi. Pero may kilala ko, ma'am, na parent na pagdating ng 7 to 8 in the evening, kailangan lahat ng mga cellphone, you submit it to me. Tapos ibibigay ulit the following morning or the following day para mabantayan yung mga anak na, alam mo naman, yung social media. Yun. Anyway, isa lang na strategy Okay, siguro. yes. No siya kumat, i-advise kumat ka digitoy, amo yung ti parents, they want no harm. They want no harm to their children. Kaya dalang ti best para ti anak da. No parent nga ialaw na nga ada mangyari nga madi iti anak da kin mailisi iti way iti anak da. So, anya di kunadan nga makinig ka sa magulang mo. Minsan kasi totoo yon. So, denggan tayo ti parents tayo, haan nga iti barkada, haan nga iti Facebook. Denggan tayo ti parents tayo kasi ada ti wisdom ti parents nga mangted nga iti advices kada tayo. Uri no kaskas lang ni nanang mo, ada ti wisdom nga maited na kin ka. Okay? So, next, schools. The Philippine government has made a Republic Act, which is the Reproductive Health Law, RH Law, Republic Act number 10354, the Responsible Parenthood and Reproductive Health Act of 2012. So, in the Section 14, dating Republic Act is nakasaad dito yung values formation, knowledge and skills in self-protection against discrimination, sexual abuse and violence against women and children, and other forms of gender-based violence and teen pregnancy, physical, social, and emotional changes in adolescents, women's rights and children's rights, responsible teenage behavior, gender and development, and responsible parenthood. So, comprehensive sexual education, it's the cornerstone in improving sexual reproductive health. Accurate information about puberty, reproduction, relationships, sexuality, consequences of unsafe sex, and how to avoid HIV, STIs, sexually transmitted infections, and unintended pregnancy. So, sexuality education, ito yung mga ini-incorporate na sa mga schools natin. Actually, pati nga elementary ngayon, ini-incorporate na nila eh. Idi high school kami, awan sa pwede kastoy tayo, Dr. Dave, way back early 1990s. So, kababain ngayon no pag-istoryaan ti kastoy, pero nowadays, haanon, parang, normal na lang sa mga bata na pag-usapan ang sex education. Kasi sa amin, ma'am, before I went here, sinasabi ng mga school heads namin na you have to integrate about early pregnancy or mga sexual education sa inyong mga subjects. Kasi meron yung tinatawag na you have to across na kunada no agsuro ka. If you are teaching English, hangka lang agsuro English, but you have to integrate science. So mabalin mo nga pasukan ni sunati about science like kakasta ko man no early pregnancy. So kasi iti program tatati DepEd. Actually, uri elementary sir, di ba? Kasi the daughter ko when she was in grade 5, ibagbaga na daytan. So ti role tayo nga parents nga let's try to educate our children. Hanmot nga kuna tayo nga madiday ta. I-educate tayo to a way nga maawatan dano apay nga kastoy about the word sex. Hindi na siya parang common na yung word sex sa mga bata ngayon eh. Dati idiubing tayo kat mangag tayo lang dayta kat parang Mabahin ka pa eh. mabain pa eh. So
we must educate na natin ngayon kasi we don't know DJ environment da nga pagkukuanda, although monitor tayo matno mayat ti environment ti school kasi so educate tayo isuda early in our homes. Okay, so this school nakunam sir nga educate kayo matan iti ubing agka-counsel kayo. Okay? So nagka-counsel din naman may mga lectures, di ba sir? Adan to pa iti dagi roving lectures about health educations to Tama, ma'am. Tama. elementary students, mga high school Mga high students. So sana ma-inculcate ko mga dagi siya ubing. Kasi in our monitoring, ma'am, as early as grade 9, diyan sila nagsisimula talaga yung mga nai-involve sa yung tinatawag natin na premarital 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 sex. Then early pregnancy. pregnancy. So ang ginagawa namin is nagmo-modular na lang sila. Hindi na sila mag-attend ng face-to-face. Nagmo-modular sila or depende kung gusto nilang hindi ituloy. And so yung gaya yung sinabi ni Dr. Bagay kanina, talagang naapektuhan talaga yung pag-aaral ng mga bata. Okay. So how can we prevent this pregnancies nga nag-occur in the young? So, adati makon ko na nga adolescent contraception. So, parang kababain ngay no ag contraceptive ti ubing ditoy. But in European countries, it's very sa kanila, common sa kanila nga. At open. Open, they put their child nga teenage to a contraceptive method. Okay? So, adumat iti wagas nga i-educate tayo isuda, nuhan tayo talaga nga mapigilan, agitid tayo iti methods. That's the time nga mabalin nga lumapit tayo iti mga doctors natin in the RHUs or kada kami nga obstetrician no what are the different methods to prevent pregnancy or unplanned pregnancies. So no kasjay can I say no anya dagi Yes, sir. Yes, Ma'am. ma'am, yes. Sige Okay. po, go ahead. So ado ti methods nga mabalin kadagitoy nga ubing like intrauterine device or implant, dagitoy IUDs, implants. They are hindi naman siya masakit na ilagay, i-insert lang. So yung implant is nilalagay namin yan at maglalast yan for 3 years. Okay? So, after 3 years, pwede nga tanggalin and mabalin to manin nga agpakabil. No, kaya to di patient nga hanpay nga masikog. Okay? Meron ding mga methods like oral contraceptive pills, condom, which is yung mga traditional na iwarwaras, and contraceptive injections. And yung pinaka-least na effective sometimes condom pala is least effective pala yun. So if perfect use kasi ang the use of that condom, pwedeng ma-prevent ang pregnancy. But the improper way to use na, pwedeng masalisihan nga kunada. Pwedeng mabuntis yung patient. Diaphragm, like that, mga tracking method cycles, those are not effective, least effective. So, ang pinaka-effective talaga is insertion of IUD and implant. Okay? So, dagitoy itiwagas tapno mapigilan tayo nga haan nga masikog iti uubing, but most importantly, support the family. Correct. So, if you have a good family support, maiwasan tayo nga dagito nga cases. Usually iti observe ko, usually these adolescents no damagam, the parents are separated, the one parent is in nag-abroad, naiwan siya with the care of the lola, aunties. So dito iti emotional support ti awan kanyada. So dakkel talaga ti role iti parents, tayo
secondary role lang iti dagiti schools kasi jahing it's in the family talaga, dapat family support tapno maiwasan tayo ti kakastoy. Ayan. Okay, so yan. Talagang Okay. kapilitan inya daytang support iti parents kasama dagiti aglawlaw nga talagang educated. Tapno lang maliklikan tayo iti panagado iti kaso iti teenage pregnancy. Ma'am, may we ask no adapay ba iti details tayo for Kalinga? Okay. Ma'am, ano digi kwa cases? Yes po. So, as of this year, ito yung ano lang namin sa Kalinga Provincial Hospital. From January, we have 42 cases. February, 24. March, 29. So, that's the first quarter. April and May, mga 20s. So, June, 30. So, madami din ngayong August. 35. Ma'am, inya age dagito eh. Between 10 to 19 10 to years. 19 talaga, ma'am. So, dumadami na talaga sila. Okay. Agasa man data nga cases talagang ato dagita pero data nga ikat recorded lang iti hospital di Yes, pa in ma'am. our Hindi pa recorded yung mga nasa data ng City Health and other health institutions. So siguro no dati details sa into baka makita tayo nga Kung sa- ato iti Kaya na magamit details. submit mi ti City Health Services Office. Sa ratipan ti Provincial Health Office. Usually ngamin, these teenage pregnancies, i-refer no kwa iti RHUs Yes. bago da nga aganak. So, i-refer da kada kami iti Kalinga Provincial Hospital. Ma'am, aday ti may isang question nga mabalin nga song batan tayo. Kuna ni Ma'am Sherlyn Kate Agorin Carido Bangit, agboy-boy gamin iso na. Kat kuna natatay related iti nabanggit yung Naka-implant. contraceptive methods, iti panag-usor iti implant tiyata po yun. And then, ay niya ti possible reason nga apay nga mapregilat ta oray no naka-implant ko na Doc. Okay, so yung implant, it's a progesterone-based data nga contraceptive. Actually, awan dapat iti reason nga ma-pregnant ka within that 3 years. Okay? So, most probably, baka naglapsen DJ year, months nan. Kasi once nga naglapse DJ month, pwede kan nga mabuntis as long as nag-menstruate ang patient. Okay. Case-to-case basis po, no, apay nga, so far, wala naman po akong na-encounter na case na naging pregnant siya while on implant. Okay. Ayun, maganda yun. Ma'am, adapay ti may isang question ni Ma'am Tonetonya. Madam, wala pa bang disadvantage ng mga yan? After 3 years, mabuntis pa rin ba yung bata? Kung nadagamin no ag pills, kano ket baka hanin nakaanak tumanen. No agusar kadagita nga contraceptive. Salamat po. Okay. Bago sila ma-insertan or mabigyan ng kahit anong contraceptive, adangay ti counseling. Consultation. So, we will we will tell anya ti disadvantage ti kastoy nga contraceptive and the advantage. So, regarding yung implant, once nga ang implanon or the implant is one of the very parang disturbing issues kasi dito nga contraceptive kat absence of menses. Okay? So, handang ag-mens habang naka-implant for 2 years. As long as naka-implant da and hindi pa nagpaso or nag-lapse or nag-expire yung date ti implant da, they are secured nga haan nga mabuntis. Okay? So, DJ tanong nga, baka haan makaanak tumanen. Agusar ka digita contraceptive? No. So, once nga nag-resume iti fertility da or yung menstruation da,
anytime mabalinda po nga Ma'am, Masiko. adabati ko natin mo lang compatibility issue dito yun. Kasi marigan umayag pa konsulta kanya yung pasyente kat hanga compatible kanya na mausar nga contraception. Adu sir, adu ti damot cases lang, no? nga kasta nga So masikugan damot lang no kasi jay. compatibility, what you mean sir, yung han nga compatible Ang, ti bagida or ma'am, they are not kasi lang nga tumalab ko na. When no if the contraceptive is used perfectly or used so nga- di pa nag-usar mo lang yes ma'am. po, like in the use of oral contraceptive pills, if it is taken same time of the day, no missed pills nga na intake kasi pag perfect use sa kanila, also the condom, walang reason nga walang reason nga masikugda. So in short, kailangan talaga na Proper way or proper ayun, use. lalapit tayo talaga sa doktor before we have to use that certain contraceptive. Yes po, kasi may counseling po yan. Ayun. Ang ganda ng discussion natin, Sir Yung adati Jesse. ko nga case ka sir, di case nga may di ratio to. Dalagay cases nga da nga minti side effect kanya da nga kwa. Kalkano nagpipils da mariklik na da nga sa bali. So ag shift dati kwa. Although it's okay naman kasi Sa mabalin di kasi sir. Mabalin nag-shift dati sa baling. Usually, ti mapanpansin ko ngamin, Sir Dave, kat nagpa-insert dati implant or handag mens, nasakit ka no ti bagida, nasakit ti ulo da, so they tend nga ibagada nga, Dok, mabaling nga ikatan. Ayun. So, syempre, patients, parang, noon niya ti kaya ti patient, iso ti, Exercise. when? Siguro ma'am, this is a silly question but it does make sense, no? No nagusar da dita nga contraception, mabalin ba mo't lang nga gusar da ti condom? Ti lalaki Well, ma'am, gani. di lalaki. Medyo babae tinagusar. Nagusar, mabalin It nga gusar depends, lata sir. di lalaki ti It condom. depends. It depends. Yes. Yung mabaling siguro lata. Yung Mabalin mabalin lang. lata. Yes, okay. it depends. Okay. No, mas safer. For example, nagpa-implant na ito patient, wala pang 1 week. So, you have to wait kasi a week before nga maging safe the patient. So, nung ngay nag-engage dati sexual intercourse nga the following day nga na ikanti implant kat nag-engage dati sexual intercourse, mabalin nga masikugan. So, mabalin latamot nga ag condom da. So, we advise the husband nga ag-use pa lang ti condom for few days para maging effective yung implant, kung implant yung pinalagay. Tinatanong kanina ma'am ni kasamang Red sa technical na tanungin mo nga kung effective ba yung calendar method. Tinatanong niya kanina. So, yung calendar method, case-to-case basis kasi yan. So, dapat may mga may mga factors nga i-consider mo if you are using calendar method. Yes. Dapat regularly menstruating ka. Yung days dapat ganito. So, bago kayong mabigyan ng mga ganyan na kung pwede mag-calendar method, may mga counseling po kasi na nagagawa in the RHUs. Okay, thank you bro. So alam na ni kasamang Red ang gagawin niyang. Minsan May ang editing, calendar kasi hindi minsan effective. So, may garaditing discussion tayo. Adupay ti maamuan tayo later on. Oras ay 12:45 in the afternoon. Agsubli kami garod. Kalpasan iti palagip. Panagtutudo manan. Umat-ado ti lamu ken umat-ngatod kaso ti dengue diti syudad ti Tabuk. Iti dengue ket may sakit nga aggapo iti kagat ti lamok nga adaan dengue virus. Dagiti simptomas ket maamuan iti uneg ti duwa aging ganat 7 nga aldaw kalpasan a makagat ti lamok. Dagiti simptomas ket kairamanan ti gurigor, panagsakit ti ulo, panakabannog, panagut-ot ti lasag ti likod ti mata, awan ganas amangan, diarrhea, skin rashes, narigat a panag-anges, panagtalingungo, ken panagdara ti gugot. Diklikan tayo ti dengue, i-practice ti 4S, search and destroy, dalusan dagiti mabalin a pagumbungan ken pagitlugan ti lamok. Secure self-protection, agusar ti mosquito repellent ken mosquitero no maturo. Seek early consultation, mapan iti kaasidgan nga RHU no makalikna iti simptomas. Can support spraying or fogging tapno maliklikan ti panag-adu ti dengue carrying mosquitoes.
Daytoy apalagip ket manipud City Health Services Office ken City Public Information Office di Tabuk. Ang subsubli tayo garot iti tangatang para dating programa tayo Tabuk City on Air. Oras sa 12:47 in the afternoon. Still nga kadwa tayo ni Doc Marianne Baggay kasama ti Doc ti POCAIS and ano nagiti interesting topics or nagiti kayat na pa nga i-add later on. Siguro isam up to latan ni Doc Marianne ngim na dapat din mapanunot ni iba to minto latan niya later on Doc Marianne. And itatla umay tayo pay garot iti may sang guest tayo ni Doc ti POCAIS ta pagtungtungan tayo iti teenage pregnancy. Sir, kumusta iti teenage HIV I should say. HIV dito ay Tabuk City kan dapat iti detail tayo about iti data iti Kalinga sir. Yes, Sir Ryan. Dito HIV AIDS kung naragamit ako kating age acquired immunodeficiency syndrome it's a global concern. Yes, sir. That dati data tayo from the City Health Services Office nga as of May from January to May tatanga taon dati may isang case tayo from Okay, so at least ngayon at the daytan, syempre hindi natin may re-reveal yung pangalan ding tao, non-disclosure po tayo ngayon. Pero sir, paano ba mabaling nga ikan tayo siguro background no kas ano nga maala dagito ikan how we can prevent no mabalbalin awanan or han nga umato iti cases tayo dito tayo. Yes sir, ayan. Ito gamin HIV nga kuna da is human immunovirus kat ado ti mabalin nga pagapuan na rito niya sexual intercourse during vertical transmission kuna na mayanak ti agsikog mayanak ingana agpasuso ti baby mabalin nga may transfer di ay. Tapos dapat ti may nga jay kuna nga blood transfusion or use of infected needles. Yes. So di may sa unsafe sexual intercourse niya. Okay. Tata dating I mean HIV is it only so ako na natin yung HIV it infects kanya infects only human beings. So ti atakan na dito virus nga dito is the immune system. So no immune system tayo kat nakapsot or depressed kunana dito yung matamaan iti acquired immunodeficiency syndrome. Iti nga sumbrok dagay jay opportunistic infections. Siyempre nababati resistensya tayo. Dalaka tayo nga matamaan ti tuberculosis, pneumonia, dagay jay cancer. So as naibata tayo may sajay may gayong agpaiso pa rito niya in addition in line with the topic tatay ni doktora paggamit ng contraceptive methods. Dito sexual education nga na-integrated school. Kat mayat gayang mga topic dito talagang open nga mabalin nga irwar. So kas ano ba nga maamuan nga adda iti kwa HIV positive ka? Yes sir. Yes. Kas ano nga maamuan. So dati ko na nga you get tested. So dati HIV screening nga araramidan tayo. So available dito ti amin nga ratios. So mapan kayo lang i-join no kasla dati symptoms yo or no kayat yung mamuan ti HIV status yo mabalin ti ratio libre day apo. So apan nga mamuan ngo ti rumor nga media anti ko sir ayan ti result na either positive or negative. So no nag-positive ka, dati confirmatory test. That it does not mean nga dati HIV. So we have to send the specimen jay Manila, the Research Institute for Tropical Medicine. And then di orayan tayo mga 2 weeks amo di resulta na di. Then if positive nga talaga, then we will start the antiretroviral drug. Di ko na nga ART. So the antiviral drugs nga combination of medicines day. No ngayon negative ka, kung ang mga awanan ti HIV,
It's possible nga adalata but adagan kung kunada nga Dormant. window period Ay, window period. nga jay nasarda ngay nga pang test ket hanapay nga ma-detect jay kasi detect na jay ket antibodies mo eh. So ngano hanpay nga enough nga ma-detect di ay mabalin nga negative. So usually maulit Mano nga bulan, sir, di window period? at least 12 weeks. 12 weeks. Kasi mabalin kag positive ti kwa eh. As early as 2 weeks mabalinan kag positive ka diyan ti screening test. Pero no nag-negative, ng prone ka iti HIV. So we have to repeat it again after 12 weeks. Sir, so usually kung mga nagpa-test di may nga tao and then nagkaroon ng sexual engagement, ay niya ba dagiti symptoms nga umuna pa lang nga mariknana? Dahil ko na nga acute stage na sa Ryan. Dati flu-like symptoms. So fever, kaslagi trangkasunod lang, fever, cough, chills, joint pains, body pains, kunana. Tapos adenopathy day luptog nga dagay lymph nodes nati ko nati lokana diyan. Kulani ayan Tagalog ayan. Okay. Kulani ayan. So dagiti iti possible nga makita iti When may there are nga tao symptoms, nga dati symptoms na. So Yeah. no that siguro marikrik na it will be better for them to go to the health centers Yes. or dagiti facilities nga mabalindang maka-check inya. Yes. Libre mo't lang dagi Libre mat lang wen. And that is voluntary Yes. voluntary nga mapan. Sir, iti kanya to'y gamin at dagiti mangmangag tayo nga the report talaga ti DOH nga kaadwan is the men having sex with men, syempre sexual intercourse, di ba? So, bakit kaya sila yung may pinakamataas and then ay niya ba dapat iti mayat nga remedy or aramidan tayo tapno kaslang nga mabawasan tayong di nga cases, sir? Usually ti basing on the studies dapat ko siyempre no lalaki kat pangipanam nga jay ko. Yes, sir. Jay penile penetration mo siyempre yan ti ubat. Oo. So during anal penetration agsugat nga Oh. so ti mobile nga So, sumrakan sumrakan na virus. Yes, sir. Anyway, maiba naman tayo. Is this in relation to the fast-growing community dito sa Tabuk City? Yung dumadami yung mga business establishment? Halimbawa, yung mga night establishment? Yes, sir. Possible ba na Possible, related din dito? Sa pagdami ng population, meron. Tapos, pati nga dito social media ngamin. So, siyempre, naglakat ag-text lang, ag-message, tumawag. Let's meet, kunada. So nga, dito yung social media, so may nga contributory factor mo lang, di nalakad ang makamit dating partner. Yeah. Sir, kasala di Baguio City, dati regular check-up dagiti da nga ko natin yung night workers ko natin dagiti bars, dagiti bars. Adamot ba dito iti regular nga? Damot lang, sir. sir. Yes, it's regular nga kwareta. Dagi nakalista kasi adalat ta dagi jay. So meron silang pink form. Meron Pink sir. form. Meron Pink sir. form. Ayan. Sir, adabati ko ti nyanagan na data tayo no manu dagito idang kasto iti trabaho da dito iti Tabuk City. So far ako naala di data kini. Ngumadda. Ngumadda. Sir. That's Kasi right. tulumablabas ka ti rabi dito ko tada nagtatambay nga babae tang kamang ti business na kita. Usually ganin adumot lang gamin dagay hanga nakalista dito City Health Services Office. So nga dagay lang ada siguro kanya da pero I don't have the data. So ngumada. Baka mamaya meron ding mga tinatawag na migration. Mga magagaling sa ibang lugar. Pupunta sila dito for that business. Meron, ma'am. Sir, usually DJ na ibagayo nga data kasi no tata dati maysa and then the previous inya itikas lang nga common nga naggapuan na dagiti. Kan inya nga case is men having sex with men or what, sir? Ti basing on study ngamin more on men with sex with men. Pero adalat tamot dagiti ko traditional Men with women. men with women man lang. Yan. Sir Sonia dagiti aramidan tayo garod tapno aside from DJ panagtest inya iti mabalin nga aramidan tayo tapno mapreventaran tayo dagita ken atapay ba iti programa iti City Health wenno dagiti partner agencies tayo, sir?
regular mo ti IEC tayo. So for barangay mapantay la tamat. Ket encourage ko kumara gito ko at ang amin di kung kunada nga how to prevent the sir how prevent the spread of HIV infection. Yes, sir. So I-announce sa'yo data, sir. how to prevent HIV infection. Kasla nabanggit ni Doktora Tatay nga at least na ikwati sex education, the abstinence. If possible, go with one partner ko niya. The abstinence ka ko na no jay ko na ni Doktora Tatay about the gito yan teenagers. So if possible iwasan pa lang kumati ko going into premarital sex. Yes. Abstinence din ano ko na ba yan? Wait lang sa Ayan, abstinence. Lagi Abstinence. letter A. At pati B, C. Na rito niya. Ada di acronym na rito Be faithful. C. Be faithful. Use contraceptives. Condom. Use Condom. kasi rin ako na ni Dr. Tatay nga effective ti condom no. You have to use Proper it properly. Properly. So ada pa yung JD dali ko ti DJ gray. Na-memorize ko rin ID Basta siguro top 3 pinaka-importante po mga kaibigan niya. Letter A. Kailangan nga isuiti aramidan tayo tapno mapreventaran tayo. Hanlang mat nga din sa HIV, we also have the teenage pregnancy kanda do mapay siguro nga saksakit, di ba? Sa ngayon hindi lang iisa ang sakit, napakarami. And of course habang berbero kan ni sir ikitantay lang dagay buya ditoy ni Ma'am Rovelyn Agorin watching from RH Ukalanan kasama ni Ma'am Josie Amiyaw Agalaw. Good morning. Adda nga bangat relation the previous cases nga nga teenage men suicide prevalence of HIV. Daytoy baka masagot yung mga sirs and ma'am. Sir and ma'am. Parang wala pa. And then we also have hindi ko na di. Handa pa imot nga na-test nga agpaisuno ko. And dagiti nag-suicide, sir. Unless nag-suicide ka, i-test yung suda. Unless matest lang. Baka feeling da lang di dyan. Kada HIV da kasi or they got pregnant kasi tapos nag-suicide sila. Yes. And then Giovanni Adatu, DJ Taiwan, watching iti rito nga programa tayo dingdang agarot. So, dito garon naka worldwide tayo niya through the Tabuk City Public Information Office page. So, thank you kada iti amin nga nagdingag kasamot nga nagbuya iti dito nga programa tayo. Sir, ada pa iba dagiti kailan tayo nga ibaga nga details? Yes, inahin ko man yung jegwa. Ada jak prono mong agpaiso nga ABCD. So, JDTA na awanta tayo niya. Do not use illicit drugs. So, injection, gusarte injection. Tapos, you have to educate yourself. Pabalin nga, basa-basa kamot about what is sexually transmitted infections. Nagsimple lang imbaga ni sir, pero malaman. So, maganda kung maalala natin yung ABCD. Hanggang F pa kung meron. Abstinence laon na mga yun ang pinaka-importante. And of course, the guidance of our parents. Lalong-lalo sa mga bata. Tama po. Doc, Marianne, ada pa iba ti kailangan nga i-announce or i-remind para kaditi aming nga viewers kan listeners? Actually, ag-summarize na lang. Sige, go ahead ma'am. Okay. Before we will end the program. Yes, so thank you again listeners for listening and watching to this program. So, in summary, regarding teenage pregnancy is a national emergency. So, prevention requires a concerted effort by parents. Parents play a vital role in this situation. The school, the health providers, the community, as well as our government. So, proper counseling and education regarding reproductive and sexual health, yun naman yung ginagawa sa mga schools, sa mga parents natin, and as well as kung may magpapa-consult sa hospital and into the RHUs. We are also doing counseling and educating them.
and emphasis on abstinence as the primary mode of contraception. So, yung sinasabi ko kanina, if not yet ready, do abstain from sexual intercourse or sexual contact. Okay? So, if kailangan naman na hindi na mapigilan, we might as well subject these patients or dito yung teenage to mga contraception para at least hindi sila maging pregnant at a young age. Tama. Okay, Magaling. yun, tama. Baka dapat kahit ni Doc Dave nga ipahabol. Yes, kahit ko lang emphasize nga, shout out. you have to, if you want to know your HIV status, get tested. Yes. Mabutag na sabot. Tapos, kahit ko man shout out ni bakit ko, madaman sa nagbibuyamoy lang. Hindi ti City Health Services Hello po. Office. Hello, Jandel ka na, shout out ko man lang. Actually, yung HIV is confidential data. Correct. So, haan tayo kung mga mabain, nga mapan kasi walang makakaalam na nagpa-test ka unless nga i-divulge mo nga nagpatesak. Confidential data and then syempre poprotektaran din nila yung mga names of those patients nga subject to agpa-test. Okay? So, hantayo ko mga mabain and we should be aware. And yun nga, abstinence. Okay? Most of all, ma'am, di ba may provide amin dagi usar na no positive sugar. Yes, free. Yeah, free. Free. Lahat Free ng amin. mga gamot, antiretroviral meds niya, maibibigay lahat sa kanya. Sa CHO daw, kasi last time, pwedeng pa-appointment. So, mabalinti ko. Tapos daw makita, piman nga mapan. Pero, you need to inform the gidya ag-check it. Ni ma'am, Dalang inahin ko, sir. Yes, sir. Go ahead Ko po. na ni ko ngamin nga, no bang magpa-check, it's confidential. Yes. Kasi adala ito yung Republic Act 11-11166 tayo nga Data privacy. the Philippine HIV and AIDS Policy Act nga pinirmaan ni Presidente Duterte di 2018. So this protects the person living with HIV. No, mabalin tayo ito basahan dito. Mabalin nga download. Yes, sir. Dito garot awan iti adong oras sayo siguro no dapat iti dadto mga time tayo to another episode tapno pagtungtungan tayo pa dagita kano adan to man ti update open lang dito programa tayo Tabuk City on air kasama ti May sapay nga magandang tanghali mayor kanda tumapay nga programa iti Tabuk City Public Information Office. So hopefully no adan to manen nga kat itol-tuloy tayo dagito nga information campaign tayo para kariti amin nga kakailan. At agarod nag-text ko na naikat agusar la kano iti ag-order di Shopee ti ko. Robos no kondom. So makakatkatawa ka. Kasi siguro sa kanya na lang yun. Amok daytan. Parang mas maganda no. Alam mo kasamang iyan, parang mas maganda na dapat tig-isa silang segment. Oo, Hindi yung tama. sabay para mas maraming time. Ni Ma'am Rovelyn Agurin ko na pa-shout out, sir. Kung bakas ka kano. Isumit lagay nga manaw dito itanapan na grade program. So, kasi nga talaga niya, no government, we're so busy, tapno lang, may kanday ti services, dagito kakailian tayo, especially ti public dissemination. Tapno lang, maamuan tayo ti different programs of the government, kasama dagiti partner agencies tayo. So, itatagaron nga kat pansamantala tapay lang nga po makada. Sir Jesse, iti dito nga programa tayo. Salamat, karag iti nakadwa tayo. Baka dapat iti kahit yung ipa-shoutout mga Sige. sir. Ayan, sa Kalinga Medical Society. Hello, Shout hello. out to all our colleagues in the Kalinga Medical Society. Hello to Dr. Ruth. Ang anak ko may busy ka no, jay hospital na. Jay Mihakim. So, the president may gamin tata. Hello also to my colleague Dr. Norimina iso na pa lang tinagbantay. Ayun po mga kaibigan, maraming salamat karitiga guest tayo ni Dr. Dave POCAIS kasama ni Doc Marianne Bagay. Thank you mga guest po natin ngayong araw na ito. And itatapan samantala kami garon nga pumakada iti daytoy nga programa tayo Tabuk City on Air oras tayo 1:06. So daytoy nga programa kat indaulwan iti Office of the City Mayor Engineer Darwin C. Estraniero and our City Public Information Officer Ma'am Aurora Amilig.
kami garutin nakadwayo, siya ni Jeffrey Adatu. And Jesse Magia. Nakadwa tayo matang iti technical department ni Sir Reddy Rototal, dagiti staff iti Tabuk City Public Information Office, kan dagiti staff iti Gimpong Radio. Next episode, abangan nyo ulit na kami. Every Wednesday po ang Tabuk City on air natin from 12 noon to 1 p.m. Once again, magandang araw sa ating lahat. Tabuk City on air. Tabuk City on air. Tabuk City on air. Know what is happening in our city. Listen and participate in city conversations. Latest updates and information about your local government units under the administration of City Mayor Darwin Estraniero. Be updated. Be informed. Listen to Tabuk City on air. Live at 92.1 Gimpong Radio every second and last Wednesday of the month, 12 noon to 1 p.m. Tabuk City on air with Mayor Darwin Estraniero and anchored by the City Public Information Office. Tabuk City on air. Tabuk Radio.